Hello, good morning mga taga-vlogs. Ako siya giloto this morning. Mao ni ako ang breakfast this morning. Pinakbet og rice. Kay akong hunan lami ikaon og pinakbet. So, please share this video guys. Thank you. Mga unta ninyo, muna ni akong sudan pinakbet. Mga unta ninyo guys, pinakbet agad akong sudan og kanya sa guys Mao ni 4 liter akong lunch. Ano po? Salamat. Don't forget to share this video. Hope you follow my FB guys. Please share this. Thank you. Bye-bye.